Let's imagine that you want to build a building, but unfortunately, you don't have the bricks and blocks to be used. So it is obvious that you will not be able to complete this construction. प्यारे दोस्तों, जिस तरह एक इमारत को बनाने के लिए हमें ईंटों और ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए यानी फुरफुर इंग्लिश बोलने के लिए भी हमें अल्फाज और जुमलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी वजह से आज के इस लेसन में आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में इंग्लिश के वो सारे बेसिक टू एडवांस लेवल के सेंटेंसेस सीखने जा रहे हो, जिसकी मदद से आप आज ही इस वीडियो के देखने के बाद इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। तो अगर इंग्लिश बोलना आपका ख्वाब है तो फिर आज सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स इस वीडियो पर स्पेंड करके देख लो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर कितना दम है। क्या आप बीमार हो? आर यू सिक? हाँ भाई, मेरे सारे जिस्म में दर्द है। माई होल बॉडी इज पेनिंग। मुझे कांसी भी है। आई हैव कफ। और मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। माई वॉइस इज़ हॉर्स। और मेरा गला भी ख़राब है। आई हैव सोर थ्रोट। और मेरे पेट में भी दर्द है। आई हैव अ स्टमक एक। मेरा सर भी चकरा रहा है। आई एम फीलिंग डिजी। वो कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में लटका। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इंग्लिश में इस तरह कहेंगे। और अंधों में काना राजा, अ फिगर एमोंग साइपर्स। आपने सुना होगा कि अक्लमंद के लिए बस एक इशारा ही काफ़ी है। अ नोड इज इनफ टू द वॉइस। और एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाते। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। और आखिर में नाच न आए आंगन टेढ़ा। A poor worker blames his tool. कान खोल कर सुन लो। Listen up. किसको परवाह है? Who cares? मुझे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं। I couldn't care less. कम अज कम एक बार तो आओ ना। Come at least once. क्या तुम सुन रहे हो? Are you listening? तुम आखिर मेरी बात को सुनते क्यों नहीं? Why don't you listen to me? तुम आखिर इंग्लिश को सीखते क्यों नहीं? Why don't you learn English? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दो। I want you to please lend me some money. तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? How much money do you need? बस 20,000 काफ़ी हो गए। 20,000 will be enough. लेकिन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। But I don't have even a penny. तो फिर तुमने मेरा टाइम क्यों ज़ाया किया? Then why did you waste my time? माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I beg your pardon, I should not have done so. आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। Even the walls have ears. तुमने क्या कहा? What did you say? क्या तुम बहरे हो? Are you deaf? इतनी समझ तो मुझे है। I have this much sense. वैसे ये कितना टाइम लेगा? How much time it will take? तकरीबन 20 मिनट। About 20 minutes. इसके जिम्मेदार तुम हो। You are responsible for that. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। I did not do anything bad. तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। You will have to pay for this. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You should not have done so. मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। I did not want to do so. बस ये तो होना ही था। This had to happen. सच हमेशा कड़वा होता है। The truth is always bitter. बस मुझे अपना ही समझो। Consider me your own. इसे अपना ही घर समझो। Make it your own home. उसे इतनी आज़ादी मत दो। Don't give him this much freedom. मुझे नींद आ रहा है। I am feeling sleepy. मुझे भी नींद आ रहा है। I am also feeling sleepy. मुझे घर जाना चाहिए। I should go home. मुझे भी घर जाना चाहिए। I should also go home. क्या आप पर देर हो रहा है?
Are you getting late? نہیں مجھ پر دیر نہیں ہو رہا. No, I'm not getting late. کیا تم جلدی میں ہو؟ Are you in hurry? نہیں میں جلدی میں بالکل بھی نہیں ہوں. I am not in hurry at all. If you want to learn English, then give us a big thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel. ایک بات یاد رکھو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. As you sow shall you reap. یہ وقت بھی گزر جائے گا. This shall pass too. لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. Diamond cuts diamond. جتنی چادر ہے اتنی ہی پیر پھیلاؤ. Cut your coat according to your cloth. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. Love begets love. تو کیا تم نے اس سے پوچھ لیا؟ Did you ask him? نہیں یار، اب اس سے پوچھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. Now it is no use asking him. کم از کم تمہیں کوشش تو کر لینا چاہیے. At least you should try. نہیں یار، میں نے بار بار کوشش کیا لیکن سب فضول میں چلا گیا. I tried over and over, but all went in vain. میرے خیال سے وہ بھی رشوت لیتا ہے. I think he also takes bribe. اگر تو آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہو. تم رات کو کیوں دیر سے آئے؟ Why did you come late last night? کس نے کہا کہ میں لیٹ آیا تھا؟ Who said I had come late? بات کو زیادہ بڑھاؤ مت. Don't stretch the matter further. اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. I will not do so again. کیا پاپا نے تمہیں ڈانٹ لیا؟ Did father scold you? ہاں بھائی، وہ تو غصے سے ابل رہا تھا. He was boiling with rage. کیا تم نے دھیان دیا؟ Did you notice? وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. He always tells a lie. اسی وجہ سے میں اس پر یقین نہیں کرتا. That's why I don't believe him. کیا وہ تمہارا دوست ہے؟ Is he your friend? نہیں یار، وہ میرا بس جان پہچان والا ہے. He is my acquaintance. friend کے معنی ہے دوست، لیکن acquaintance کے معنی ہے جان پہچان والا. آؤ باہر چلتے ہیں. Let's go out. نہیں یار، میرا سر چکرا رہا ہے. I am feeling dizzy. بہانے مت بناؤ. Don't make excuses. خدا کی قسم یار، میں بیمار ہوں. By God, I am sick. کیا تم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ Did you visit the doctor? ہاں بھائی، میں گیا تھا لیکن کلینک بند تھا. Yes, I had visited, but the clinic was closed. میری دعا ہے کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ. May you get well soon. ویسے تم کتنے وقت سے انگلش سیکھ رہے ہو؟ For how long have you been learning English? میں پچھلے 2 سالوں سے انگلش سیکھ رہا ہوں. I have been learning English for 2 years. کیا تم دوسری زبان بول سکتے ہو؟ Can you speak another language? نہیں، میں کوئی اور زبان نہیں بول سکتا. I can't speak any other language. اور تمہاری مادری زبان کون سی ہے؟ What's your native language? پشتو ہماری مادری زبان ہے. پشتو is our native language. کیا آپ جانتے ہو کہ انگلش میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لیٹر کون سا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ ہے ای. اور انگلش میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کانسوننٹ وہ ہے آر. دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کانسوننٹ وہ ہے ٹی. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ انگلش کے زیادہ تر الفاظوں کا شروعات ایس سے ہوتا ہے. آؤ سیکھتے ہیں انگلش کے 2 سب سے بڑے لفظ. نمبر 1، Hippopotamonstrances squipedalophobia. Hippopotamonstrances squipedalophobia. اور اس لفظ کا میننگ ہے the fear of long words، یعنی بڑے بڑے شبدوں سے، بڑے بڑے الفاظوں سے ڈرنا. دوسرا بڑا لفظ supercalifragilisticexpialidocious. supercalifragilisticexpialidocious اور اس کے معنی ہے ایکسٹراڈنری گڈ، یعنی بہت ہی اچھا. ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا. A poor worker blames
his tools. आगे कुआं पीछे काई. Between the devil and the deep sea. किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना. Rubbing the salt on one's wound. याद रखो, अपना अपना होता है और पराया पराया होता है. Blood is thicker than water. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. Barking dogs seldom bite. जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके. If Allah wills not, no one can harm. मान ना मान मैं तेरा मेहमान. Getting involved without having. जैसा करोगे वैसा भरोगे. जैसी करनी वैसी भरनी. As you sow shall you reap. ताली एक हाथ से नहीं बजती. It takes two to make cord. याद रखो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाते. No man can serve two masters. बस बहुत हो गया. Enough is enough. तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? What do you think of yourself? वो अपने आप को आखिर समझता क्या है? What does he think of himself? अपने काम से काम रखो. Mind your own business. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. It is all because of you. तुम इसके जिम्मेदार हो. You are responsible for this. करो जो भी कर सकते हो. Do whatever you can. मैं तो हमेशा गुस्से में अपना होश खो देता हूँ. I always lose my mind in anger. मेरा दिमाग खराब मत करो. Don't disturb my mind. मेरा मूड खराब मत करो. Don't spoil my mood. मुझ पर चिल्लाओ मत. Don't yell at me. देखो, मुझे अपना हाथ उठाने पर मजबूर ना करो. Don't compel me to raise my hand. जुबान संभाल के. Watch your mouth. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. I won't spare you. वो पक्के दोस्त है. They are fast friends. तुम उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते. You can't separate them from one another. क्या ये तुम्हारा है? Is it yours? नहीं भाई, ये मेरा नहीं है. It's not mine. मेरे ख्याल में ये आसिफ का है. I think this belongs to आसिफ. तुम अपने उम्र से कम लगते हो. You look younger than your age. और वो अपने उम्र से ज्यादा लगता है. He looks older than his age. तुम मेरे हमनाम हो. You are my namesake. सब्र रखो, वो बस 1-2 घंटों में पहुंचने वाले हैं. They are about to reach in an hour or so. Be patient. सब्र रखो. और अब मेरी बारी है. It is my turn now. देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो. Don't try my patience. ये किसकी करतूत है? Whose act is this? बस मैं उसकी बातों में आ गया था. I was misled by him. ये तो आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा. It will be a great favor. वैसे ये कितने का है? How much is it? नहीं यार, ये तो बहुत महंगा है. It is very expensive. मैं तो बिल्कुल बेखबर था. I was unaware. ये खबर तो उसने मुझे दी. He gave me this news. अब बस जाने दो. Let it be. मेरे सर में दर्द था. I had a headache. क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? Am I not your friend? तुम ऐसा करो कि थोड़ा आराम कर लो. Take a little rest. कुछ गड़बड़ है. Something is fishy. ये तो कोई बड़ी बात नहीं. It is not a big deal. जरूर कोई बात है. It is definitely something. क्या तुम अपने होश में तो हो? Are you in your senses? देखो, सोच समझ कर बात किया करो. Think before you speak. तुम मुझसे क्यों डरते हो? Why are you scared of me? इधर आ जाओ. Come here. डरो मत. Don't be scared. सर्दी आने वाली है. The winter is round the corner. गर्मी आने वाली है. The summer is round the corner. हम तो बस 1-2 हफ्तों में दुबई जाएंगे. We will go to Dubai in a week or so.
میں آفس ایک دن جاتا ہوں اور ایک دن نہیں جاتا. I go to office on alternative days. یہ بالکل فضول بات ہے. That is an utter nonsense. مجھے تمہاری فضول باتیں نہیں سننی. I don't want to hear your nonsense. دیکھو مجھ پر احسان مت کرو. Don't favor me. اس میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ What's wrong with it? میں آپ کا کوئی نوکر نہیں ہوں. I am not your servant. میں آپ کا غلام نہیں ہوں. I am not your slave. میرا موڈ خراب مت کرو. Don't spoil my mood. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے. God knows where is he. خدا جانتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر ہے. God knows where they are. یہ تو خدا جانتا ہے کہ اس کو کس نے تعمیر کروایا. God knows who constructed this. تم آخر اتنے جلدی میں کیوں ہو؟ Why are you in so hurry? وہ میرا جانی دشمن ہے. He is my sworn enemy. یار تم نے تو سارا کھیل بگاڑ دیا. You spoiled the whole game. تمہیں یہ گھر کیسے لگا؟ How did you like this house? تمہیں ہمارا گاؤں کیسے لگا؟ How did you like our village? کیا تمہیں پسند آ گیا؟ Did you like it? بھائی صاحب ٹرین یہاں پر کتنی دیر تک رکے گا؟ How long the train will stop here? تم ایسا کرو کہ سامان اٹھاؤ. Pick up the luggage. اور میرے پیچھے پیچھے آؤ. And follow me. چاہے جو بھی ہو جائے لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گا. No matter what, but I will must go there. کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا. No one can prevent me. اسے اپنے دماغ میں رکھو. Keep this in mind. اسے چوٹ لگ گیا. He got injured. ڈاکٹر تمہیں انجیکشن لگائے گا. The doctor will inject you. تم بیمار پڑ جاؤ گے. You will fall sick. کیا آپ کو پکا یقین ہے؟ Are you sure? یار یہ کیا بیوقوفانہ بات ہے. What a nonsense. اسے اپنے دماغ میں رکھو. Keep it in your mind. تمہیں اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہیے. You should not break your promise. مجھے اس کی امید نہیں تھی. I did not expect this. دیکھو محنت کبھی بھی بیکار نہیں جاتی. Hard work never goes in vain. چاہے جو بھی ہو جائے ہم ایسا نہیں کریں گے. Come what may, we will not do so. دیکھو اسے مجبور نہ کرو. Don't force him. میں بہت مجبور ہوں. I am compelled. میرے پیر میں درد ہے. My leg is paining. میرے پیٹ میں درد ہے. I have a stomach ache. مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. I should visit the doctor. تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. You can't do anything to me. ایسا سوچنا بھی نہیں. Don't even think like that. چالاک مت بنو. Don't be smart. دیکھو بھائی ہر جگہ پر ایسا ہی ہے. It is the same all over. میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں. I have my own ways. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. He has his own ways. وہ اسے گور رہا تھا. He was staring her. اندھیرا ہو رہا ہے. It is getting dark. اور میرے خیال سے ہمیں گھر جانا چاہیے. I think we should go home. اب بس بھی کرو. غصہ تھوک لو. Spit away the anger. میرا کام بس آپ کو صرف بتانا تھا. My job was just to tell you. کان کھول کر سن لو. Open your ears and listen. میں نے تو آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. I caught you red-handed. ضرور کوئی بات ہے. It is definitely something. میں اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں. I love my friends and vice versa. دیکھو معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کیا کرو. Don't quarrel over trifles. اپنی زبان کو قابو کرو.
control your tongue. تم कुछ कहो ना यार. You say something. ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखो. It will cost you expensive. अरे यार, पूरी दुनिया उसको जानती है. The entire world know him. कम से कम तुम एक बार तो आओ ना. Come at least once. और ये रहा आपका मोबाइल. Here is your mobile. ये रहा आपका पेन. Here is your pen. अपनी हद में रहो. Stay within your limit. अपना हद पार मत करो. Don't cross your limit. तुम पर लानत बेचता हूँ. Damn you. बस थोड़ा और. Just a little more. उसे इतनी आज़ादी मत दो. Don't give him so much freedom. क्या तुम फारिग हो? Are you free? नहीं, मैं फारिग नहीं हूँ. I am not free. मुझे बहुत सारे काम करने हैं. आप जैसा नहीं हूँ. I have to do many works. माफ कीजिएगा, मैं वहाँ नहीं जा सकता. I can't go there. मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा. I will call you later. Please like, follow and share this video if you want to learn Arabic. Hey, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? Can you speak English? हाँ, मैं टूटा फूटा इंग्लिश बोल सकता हूँ. I can speak broken English. बताओ, तुम कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हो? For how long have you been learning English? मैं तो पिछले 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ. I have been learning English for 2 years. लेकिन तुम इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो. But you speak very well. ए भैया, क्या आपको यहाँ पर एक नज़दीकी होटल मालूम है? Do you know where is the closest hotel here? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक नज़दीकी होटल है. Yes, there is one near here. ये दाई तरफ पर है. It is on the right. ये बाई तरफ पर है. It is on the left. वापस जाओ. Go back या turn back. Thank you so much. अरे यार, इतने भी बेवकूफ मत बनो. Don't be silly. ये बहुत खतरनाक है. It is quite danger. एहतियात करो यार. Be careful. इससे दूर रहो. Stay away from it. इसके नज़दीक मत जाओ. Don't go near. अरे यार, फिर क्या होता अगर उसने मुझे गोली मारा होता? What if he had shot me? क्या तुम पागल हो गए हो? Are you out of your mind? क्या तुम्हारे सर में दिमाग नहीं है? फिर क्या होता अगर गाड़ी ने मुझे टक्कर मारा होता? What if the car had hit me? बताओ, फिर क्या होता अगर उन्होंने मुझे देख लिया होता? What if they had seen me? अब जाने दो, इन सब बातों को जाने दो. Let it be. मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है. I couldn't care less. माफ कीजिएगा, मैं एयरपोर्ट कैसे जा सकता हूँ? Excuse me, how can I get to the airport? बिल्कुल, सीधे जाओ. Go straight. पुल को पार करो. Cross the bridge. आपकी मदद का बहुत शुक्रिया. Thanks for your help. मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है. Believe or not, but it is true. आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा. Sooner or later, everyone will get to know. या तो तुम जाओ वहां पर या फिर मुझे जाने दो. Either you go or let me go. अपने काम से काम रखो. Mind your own business. अरे यार, आज बाजार में पांव रखने की जगह भी नहीं थी. The market was overcrowded today. इधर आ जाओ. Come here. Go there. वहाँ जाओ. मेहरबानी करके मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ. Please bring a glass of water for me. तैयार हो जाओ. Get ready. मुझे अच्छी तरह याद है. I remember it so well. एक वक्त था जब वो बहुत अमीर हुआ करते थे. There was a time when they used to be very rich. एक वक्त था जब वो बहुत गरीब हुआ करते थे. There was a time when they used to be very poor. एक वक्त था जब बसों में पांव रखने की जगह भी नहीं थी. There was a time when the buses used to be overcrowded. मैं कसम खाता हूँ. I swear. अल्लाह की कसम. By God. देर हो रही है. It's getting late. जल्दी करो. Hurry up. तुम बहुत काहिल हो. You are so lazy. अपने कपड़े पहन लो यार. Put on your clothes. अपने जूते निकाल लो. Take off your shoes. अरे यार, तुम तो बिल्कुल सही वक्त पर आ गए. You are on the right time.
تم بالکل صحیح جگہ پر آ گئے ہو. You are on the right place. مزے کرو یار. Have fun. بہت اچھی بات ہے. Sounds great. آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. Glad to see you here. معاف کیجیے گا, کون سا راستہ بس اسٹیشن جاتا ہے؟ Excuse me, which way leads to the bus station? معاف کیجیے گا, کون سا سڑک ایئرپورٹ جاتا ہے؟ Excuse me, which road leads to the airport? میں یہاں پر ایک ڈینٹسٹ کو تلاش کر رہا ہوں. I am looking for a dentist. کیا آپ کو پتا ہے کہ مجھے ڈینٹسٹ یہاں پر کہاں ملے گا؟ Do you know where can I find the dentist? میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. Sorry, I'm not from around here. میں بھی یہاں پر نیا ہوں. I am also new here. کوئی بات نہیں. No problem. I don't even have a pin in my pocket. میرے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے. I have got nothing. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. I can't lend you money. میں آپ کو پیسے قرض نہیں دے سکتا. I am also under debt. مجھ پر بھی بہت زیادہ قرض ہے. Please don't mind. مہربانی کر کے ناراض نہ ہونا. تم کہاں پر ہو؟ Where are you? میں گھر پر ہوں. I am at home. اور تم کہاں پر ہو؟ And where are you? وہ کہاں پر ہے؟ Where is he? میں آ رہا ہوں. I am coming. وہیں پر رکو اور کہیں جانا نہیں. Stay there. اگر مجھ سے پوچھو تو if you ask me, this one is marvelous. یہ والا کمال کا ہے. اگر میں سچ کہوں تو to be honest, تم ہمیشہ اپنے تعریفیں کرتے رہتے ہو. You are narcissistic. تم عزت کے قابل نہیں ہو. You don't deserve to be respected. If you ask me, اگر مجھ سے پوچھو, he is right. وہ حق پر ہے. You are wrong. اور تم حق پر نہیں ہو. وہ صحیح ہے, تم غلط ہو. Let him go. اسے جانے دو. Don't bother him. اسے پریشان مت کرو. Don't argue with him. اس کے ساتھ بحث نہ کرو. He is out of his mind. وہ پاگل ہے. اس کے سر میں دماغ نہیں ہے. Stay away from him. اس سے دور رہو یار. And don't sit beside him. اور اس کے نزدیک بھی مت بیٹھو. Leave him. اسے چھوڑو. Don't mess with him. اس سے پنگا مت لو. Get rid of this mobile. اس موبائل سے چھٹکارا پالو. It is of no use. یہ کسی بھی کام کا نہیں. Get rid of him. اس سے چھٹکارا پالو. And finally, I got rid of my phone. اور آخرکار میں نے اپنے موبائل سے چھٹکارا پا لیا. Get rid of your disgusting friends. اپنے گھٹیا دوستوں سے چھٹکارا پالو. Oh, I see. میں اب سمجھ گیا. Don't quarrel over trifles. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کرو. What done is done. جو ہو گیا سو ہو گیا. I beg your pardon. میں معافی چاہتا ہوں. Point out my fault. میری غلطی تو بتاؤ. What do you mean? تمہارا کیا مطلب ہے؟ I didn't mean that. میرا وہ مطلب نہیں تھا. Don't get me wrong. مجھے غلط مت سمجھو. It's not like that. ایسی بات نہیں ہے یار. You got offended for no reason. تم بلا وجہ ناراض ہو گئے. Let it be. جانے دو یار. Don't talk nonsense. فضول باتیں مت کرو. You are of no use. تم کسی بھی کام کے نہیں. He is of no use. وہ کسی بھی کام کا نہیں. I am fed up with you. میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں. Leave me alone. مجھے اکیلا چھوڑو. Please move aside. مہربانی کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیے. Please be seated. مہربانی کر کے بیٹھ جائیے. Long time no see. بہت دنوں کے بعد جب بھی آپ کسی شخص سے ملتے ہو. Where have you been? تم کہاں تھے اتنے دنوں. Where have you been? تم کہاں تھے. کیا تم کبھی کراچی گئے ہو. Have you ever been to Karachi? No, I have never been there. نہیں, میں وہاں کبھی بھی نہیں گیا. Yes, I have been to Karachi 3 times. ہاں, میں کراچی 3 بار جا چکا ہوں. Why did you ask me? تم نے مجھ سے کیوں پوچھا. Just for nothing. ویسے, بس ویسے. Please like, share and follow us. کیا میں اس میں تمہارا مدد کر لوں یا پھر تم خود ہی سے کر لو گے. Should I help you or will you manage it? ہاں کیوں نہیں, مہربانی کر کے میرا مدد کیجیے
Yes, please help me. नहीं शुक्रिया, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा. No thanks, I'll ask if needed. इसके बारे में क्या ख्याल है? How about this? मुझे ये पसंद नहीं. I don't like this. और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? How about your work? अच्छा चल रहा है. It is going well. और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? How about your study? मैंने अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया. I stood first in the class. फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो. Congratulations. Bed, इसको कहा जाता है बेड, यानी बिस्तर या चारपाई. और जो तकिया होता है, यानी इसको कहा जाता है पिलो. पिलो. और क्या आपको पता है कि इस वाले तकिए को क्या कहा जाता है? बोल्स्टर. बोल्स्टर. और सर्दियों के मौसम में कंबल. कंबल को कहा जाता है ब्लैंकेट. ब्लैंकेट. और गधा, गधे को कहा जाता है डोंकी. नहीं भाई साहब, वो वाला गधा नहीं, ये वाला गधा जिस पर आप सोते हो, इसको कहा जाता है मैट्रेस. मैट्रेस. और रजाई, रजाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाल्ट. क्वाल्ट यानी रजाई. और कालीन, कालीन को कहा जाता है कारपेट. कारपेट. वैसे तुम कब आओगे? At what time will you come? मैं तो तकरीबन 7 बजे आऊँगा. Around 7 PM. क्या तुम्हें खाना पसंद आ गया? Did you like the food? हाँ भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया. I love it. कुछ ज़्यादा नहीं. Not really. बिल्कुल भी नहीं. Not at all. मुझे इस तरह के खाने पसंद नहीं. I don't like this kind of food. क्या आप जानते हो कि जब आप सुबह के 9 या 10 बजों के दरमियान जो कुछ भी खाते हो तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत ही एक गलत लफ्ज़ है. इसको कहा जाता है ब्रंच. BRUNCH ब्रंच. और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कहा जाता है जब हम सुबह उठते हैं, जो चाय पीते हैं और इसके साथ जो खाते हैं, तो इसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है. क्योंकि ब्रेक के मानी है तोड़ना और फास्ट के मानी है रोजा. और दोपहर के खाने को कहा जाता है लंच. और रात के खाने को कहा जाता है डिनर. डिनर. और जब आप किसी की दावत पर जाते हो तो इस खाने को कहा जाता है फीस्ट. फीस्ट. ये तो सबको मालूम है कि जूतों को इंग्लिश में शूज कहते हैं, लेकिन चप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चप्पल को इंग्लिश में कहा जाता है स्लीपर. स्लीपर. और अब क्या जानते हो कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सैंडल्स. सैंडल्स. और आपको तो पता होगा कि बूट को इंग्लिश में बूट ही कहा जाता है. बूट नहीं, बूट. और जो जूते का तस्मा होता है, इसको कहा जाता है शूलेस. शूलेस. और जिप, जिप को जिप ही कहा जाता है. जिप. और जो धागा होता है, धागे को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रीड. थ्रीड. और रस्सी को तो मैं भूल गया था, रस्सी को कहा जाता है रोप. रोप.